आइलो बो ना ए तो सब को अलो तो मरी कले भूखण बंची परिबे अलो मु पूरा तोरी पुओ शास्त्र कहिछि पुत्र कुपुत्र होई पारे हेले माता केबे कुमाता होई पारे तू मते विश्वास करू ना ना तारी भलो छियो सेमिति न होइले से तार राजा प्रसाद बोली खरो ता बापा और सेमिति ओए साराम को छड़ी से कोन केबे भी मते पाए एटिके आसे तांबा सत्य तो देखो तो मो मुंडरे पसी नथिला ए हम सपोटा टेक होची तमे ताको बोल बुझनी कहिदिलो सारिया तार बोल रे ताको बोल बुझी लाभ कोन आउची तोर नला समित कोनी मते पर पुरुष सत संपत्ति एटा को संपत्ति छु যদি বাপ হিতা তো কেবে সে ঝিওটা কো পাই দতা তো করতে যে কান্ত দুয়ার মরু সে ঝিওটা কো মার করতে সে ঝিও কো পাই আমি কিছু ভুল করিনি তুমি মতে ভুল বুঝনি না ভুল বুঝনি তা ভুল দেখি বুঝাই না পার করতে গো সে ঝিওটার দোষ কোন সেমিতি হেই নথিলে সে কথা বাপা ঘর ছাড়ি আপ সফর সেটা ଆମ ঘরକୁ আসতান্তা तू बदली गलु छातीर से अपमान गाड़ी मारो सब भूली गलु तू हां नना तेरे बापर मान सम्मान स्वाभिमान का झियो मु मानुची mo डाकी अपन को जड़ा दी जन लोक सामने अपमान देइछन्ते आज सखडे दुनिया जानिब शिल्पपति सूर्य मिश्र झियो पुणे गरीब पो संगे फेड़ा रही जाइछे एटा कोन mo डाटी अपन को देइतबा अपमान जंत्रणार शास्ति न अहंकार अहंकार मनुष्य पाखर समस्त दूरे जाते गला एमिति कि अहंकार निज ठारू निज को मध्य दूरे दिए mo डाटी को जीवन थिली ए देखु नाते तांको अहंकार पाई मो तांको जेमते दूरे कले एथर पर आपण खुशी नहोते ए सुनिजटी सुनिज तम कोन कहूची या पर तमे कोन कहि परिबो ए झियो भलो नुहो घर बहु हवा पई योग्य नुहो सारिया हातीर देखेवा दांत अलका खाइबा दांत अलका ए झियो चापाली गिलास रे पानी पिए मार्बल चट्टान रे चले ए मोटा गति रे सुए जाजिता पाप छाती की गोइठा मारिची को दिन तो कोली चाकू गोइठा मारी और एकमात्र पुओ तो ठारू छड़ाई न बोलो से सबेरे तो मोरे कोका मारके दबाकू कही नोना पार करता को पार कर नोना छाई जमिके घरे न पड़े पार कर तले शीतल को बाहर हेची एबे ताको घर बाहर करतले से जीव कोडे नोना ए बो क्या कोन जा नोना के पूछा पूछा नोना के पूछा तमे कोन जानि ना से झियर बापा के मेडिका से कोन पुरतम शीतल को घर को फेरे नेबे शीतल जदि घर न रहिबो तारे कुआडे जीव से काहर होबो ए कथार जवाब मु देई पारबिनी ए परीक्षा देबी मु आपण कोंतो कोन कोले आपण विश्वास करिबे मु सत्य कहूची ना सबतक बिना मो बंची परिबिने दया करंतु मते ए घरे मते रहिबा को मना करंतु नि ना मना करंतु नि गो जा कोई तू करि पारिबो अरे बे जति कोई को मिट्टी दे कहि दोचे मो डाटी को प्रति दिवस सब राग अभिमान तो पिटे रे सजाई दियो तो मारो तो पिटो तो ले मते ए घर बहु पड़िया रो वंचित करंतु नि ना काफर पर कोई पेपर रे गोटे साइन कर दे अबे मो तम घर को भारो नहीं आसी मस्ती शीतल मिश्र पाखक माने शीतल मिश्र ए पेपर रे साइन करिवो माने
ତା ନାଁରେ ଥିବା ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିପାରିବ। ତା ନାଁରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରୁ ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମ୍ପଦ ଭଣ୍ଡା ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଇ। ମନେ ରଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଟଙ୍କା ବେପାରୀ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ନୁହଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦଲାଲ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପେପର, ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପେପର। ମୁଁ କହୁଛି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ସାଇନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, এই নিয়ে তোমার ব্যাপার। ওরে ধরা এরকো। ওরে যাচ্ছ সূর্য মিশ্র, তোমার ঝিওকে তুমি সাগরে নেই যাও। যদি তোমার ঝিওর মঙ্গল চাହୁଛ ସାଗରେ ନେଇ ଯାଅ ତାକୁ। ଏଇଟା ମୋ ଘର ବେ, ତାର ନୁହେଁ। ଯଦି ନ ନିଏ ତାହେଲେ କଣ କରିବ? କଣ କରିବ ତମେ? କଣ କରିବି? କରିବ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ବାପର ଝିଅ ବା ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ। ଟଙ୍କା ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ମୋ ବିଗତ ଜନ୍ମ ପାପର ଦୋଷ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ନା, କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ? କଣ କଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ବହୁର ସ୍ଥାନ ପାଇବି? କୁହନ୍ତୁ। 50 ନୁହେଁ କି 100 ନୁହେଁ, ତୋ ପାଦର ଜୋତାରେ 2 ପାହାର ତୋ ବାପାକୁ ପିଟି ପାରିବୁ। କଣ ଭାବିଛ ନିଜକୁ? ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ ସୃଷ୍ଟିର ମହାରାଜା, ଆମେ ସବୁ ତମର ପ୍ରଜା। ଯୋଉ ନାଇଁ ସେଠି କଣ ମାଟି ଆସୁଛ, ହୁସିଆର କରିଦଉଛି। ସେଥିରେ ତମ ଘର ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଦେଲ, ଚାକର ଲଗେଇ ବାଣ ମାରିଲ, ଜୋତାରେ ପିଟିଲ, ଆମେ ସବୁ ସହିଗଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ। ସିଧା ତମ ଡାଡିକି କହିଦିଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ। ଛିଡ଼ା କରିକେ ବାହାର ଯା ତୁମ ଘର। କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଡାଡି? ପାପ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ମୁଁ।